विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभम् यद्भद्रं तन्न आशुभम्। हे सकल जगतर उत्पादक परम प्रिय परम पिता प्रभु, आम्भमानंकर जीवन को कलुषित करुथिबा समस्त दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्भावनारू आमको दूर करंतु। आम पई जहा हित और शुभंकर कल्याणकारक से भली चिंतन से भली भावना आमको अर्पण करंतु। एतिकी मात्र प्रार्थना, एतिकी निवेदन प्रभु। बालकमर बोलकर आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानक समस्त दर्शक बंधु मानक मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुच्ची। आम गहन में जो बालक बालिका माने अछंती एवं सेमानकर पितामाता अछंती सेमानकर परिचय आम पूर्व जानी। यही परिचित बालक बालिका पिला माने एवं तांकर अभिभावक मानक नहीं आम एपरी एक विषय को चिंतन करवा। समाज रे अनेक जिनस आम पिला मानक पाखरे बढ़ी जाउची आम जानी पारु नाहंती। सेमाने पाखरे क्रोध बढ़ी जाउची, सेमानक पाखरे जिद्दी बढ़ी जाउची। सेमाने कहउचंती आमे जहा चिंतन करूछु से चिंतन शक्ति ठीक, अन्य माने भूल। एई भली जो एकक चिंतन अहंकार चिंता भी बेले बेले बढ़ी जाउची। आमे चेष्टा करिबा सेई जो दुर्गुण गुड़िक केमिति तांका ठारू दूरेई जाऊ। तेणु प्रत्येक पितामाता आपणमानकर कर्तव्य होउची निजर पिला मानकर दोष दुर्बलता को निरीक्षण करंतु, ताकू लक्ष्य करंतु, तार निराकरण करिबा पई उपयुक्त विद्वान मानकर परामर्श नियंतु। केवल आवश्यक स्थले जानिथिबा लोक मानकर परामर्श नियंतु, देखिबे ताको परिवर्तन हो जिवो। बेले बेले बहु लोक भावंती मु निजर प्रभाव बलरे शक्ति बलरे सामर्थ्य बलरे बा तरवारीर बलरे मु अन्य मानकर हृदय को जय करिबे। आपण माने जानिथिबे चंडाशकरु धर्माशक परिणत होतिबा अशोक बहुत समय चिंतन कले। समग्र राज्य को मु तरवारी द्वारा समग्र प्रकार चेष्टा करी हिंसा द्वारा हत्या द्वारा विभिन्न प्रकार भय भ्रांति रे मु लोकन को आयत्त रखिबे। किंतु शेष रे गोटे सन्यासी छोट सन्यासी बुद्धंकर जने अनुगतंकर परामर्श रे संगे संगे जीवन परिवर्तन आमे जीवन देई परिबा नाही, किंतु जीवन नबा काहेकि चंडाशकरु धर्माशकरु परिणत हेले। सेई भली एक इतिहासर कथा। आरब देशर राजा अत्यंत दुर्धर्ष थिले, भारी भयंकर थिले। कौनसी कथा को से चिंतन करती। सी सामान्य भूल कला तो हाथ काटी दियो, बेक काटी दियो, ताकू मारी दियो, पिटी दियो, यही भाव में लोके भयभीत होते। बरं बाघ भालू सिंह एमानकु बरं कम भय करुथिले, राजा को एवं राज कर्मचारी को प्रबल भय करुथिले। केवल राजा को भय करू नथिले, राजा पाखरे दले चाटुकार थिले। सेमानकर काम हैला राजा जहा कहिबे ताकू संगे संगे आउरी विस्तार करी कहिबा। आम राजा भलिया लोक कई नाहंती। आम राजा जहा करती ठीक करती, प्रजा मानकर मंगल पाई सब काम करती, प्रजा मानकर हित दृष्टि रे जीवन सारा से काम करती। अनेक जिनिस को केवल चिंतन करती। से चाटुकार माने मध्य राजा ठार आउरी भयंकर। से माने राजा कान रे कहती जदि तांकर कोठी स्वार्थ पूरण न होला, तांकर कोठी विरोध हैला, संगे 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 राजा पाखरे एपरी भाव में समालोचना करी कथा कहती। राजा क्रोधित होई तांको डाकी समस्त सामने तांको हत्या करती। समस्त पाखरे एते शारीरिक दंड दियंती जो दंडर केबे निराकरण हो पारे नाही। बड़ कष्ट भाव में प्रजा माने भयभीत हुअंती। राजा को जमिति भय करती, राजा अनुगत लोक मान सेमिति भय करती। यही भय भितर समस्त प्रकार प्राय पाखआख राज्य माने समस्ते तांको भय करुथिले। एकमात्र पारस्यर राजा जे यही राजा को तो भय करू नथिले, बरं राज्यर से कर्मचारी मान को अनेक समय नहीं दंड देइछन्ति। तेणु राजा और राजांकर अत्यंत प्रिय लोक माने गोटे राजा को भय करुथिले। से राजाटी होची केवल पारस्यर राजा। थरे राजांकर शौक है माने गोटे खुशी लगिला कहले सो सुंदर चित्र अंकन करवा। सुंदर चित्र अंकन करने विभिन्न राज्य बड़ 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 चित्रकर मान डकैले। बड़ बड़ चित्रकर डकैले पारस्य देश जो तांकर शत्रु देश जो देश को से भय करुथिले से देशर राजांकर जड़े चित्रकर मध्य आसिले। समस्ते सुंदर सुंदर चित्र काटिले। ये सबु चित्र भितर पारस्य देशर आसीथिबा से जो चित्रशिल्पी जनक सी जो चित्रटी काटिले अनिंद्य सुंदरी गोटे कन्यार चित्र काटिले। एते सुंदर चित्र से अंकन कले समस्त चित्र ठारू तो निश्चित सुंदर एवं बोध हुए एभली अनिंद्य सुंदर से थिले सुंदरी से थिला जहाँकि चित्र रे जमिति सुंदर देखा जाउथिला प्रकृत से सुंदरी कौन है नथिबे बोली राजा मुंडरे पशिला। राजा संगे संगे पचारे कहले शिल्पी
यही जो चित्र तुम काटिच ये तुम कल्पना ना प्रकृत यही कही कन्या अच्छी। शिल्पीटी भय थरिलाणी कहीं से जानी ये राजा केते भयंकर केते अत्याचारी यही अनेक लोकंकर अनेक कलाकार मानकर जीवन को ये नष्ट करिछि। लोकं को संगीत सुंदर गाइबा को कहिबे सुंदर संगीत गाई सारला परे निज देश रे रहिबा पाई बाध्य करिवे। जदि निज देश रे रहिबा को समय कहीं राजी नखेले संगे संगे से लोक को हत्या करते। अच्छा जन को हत्या कर सारा पर असुविधाटा कौन है ना जड़े व्यक्ति मरीगला दुख नहीं संसार अनेक लोक मरी जाउछंती किंतु व्यक्तिटे मरला पर कलाटा मरीगला। गोटे सुंदर चित्रकर को डाकुले सी जो राजांकर कि राजबाटीर कि सौंदर्यर विभिन्न प्रकृतिर चित्र जो तैयारी कर सारा पर ताकू कहते मो राजबाटी रहबू सबुदिन सुंदर चित्र काटिकी दबू एवं तते यही भाव न काटिले तोर हाथ काटी दिज्व गोड़ काटी दिज्व भयभीत करूले एवं कहते मो राजबाटी मो राज्य रही तो बाध्य अन्य कौटी रहीपर ना यही भय देखे से शिल्पी मान रखुले। जदि शिल्पी मैंने कौन बाटे कथा को राजी हो नथिले कारण दुनियार समस्त को तुम मथानत कर जो मान पाखे कला विद्या अच्छी जो माने कवि प्रतिभा अच्छी जो माने कलाकार जो मान पाखे संगीत आदि विभिन्न प्रकार विद्यार जो माने अधिकारी से तुम केबे निज आयत्त रखिपर ना क्या विख्याता कवयो कवि माने एते विख्यात जे से माने केबे काहारी पाखे निजक नंबर करने को भावती ना। प्रकृति ताको एभली सुंदर विचार देइछि से सुंदर विचार भितर भगवान ताको एते सुंदर से माने कला विद्यारे गीत गाई गाई निपुण थिले से माने चित्र करी करी निपुण थिले सेही भली कलाकार मान को रखी हत्या करुथिले। ये चित्रशिल्पी भय कला कहला ठीक सेही भली जदि एमाने मते भय करने को देई कौन करिवे माने मते चित्र को देखी जदि भय करिवे माने मते मारिदेवे किंबा मते हत्या करी कहिबे हत्या करिवे किंबा मते कहिबे राज्य रे रह बोली ताले मु कौन करिवि। कलाकारटी राजा को कहला कहला महाराज मु जो चित्र काटिची ये मोर काल्पनिक चित्र नुहे यही भली जने अनिंद्य सुंदरी पारस्य देशर मंत्री कन्या अछंती मु एई जो चित्रपट उपरे अंकन करिछि। राजा से चित्र को देखी एते ताकर प्रभावित हेले कहले मु से कन्या को विवाह करने को चाहे से कहला क्या पारस्य देश तो आपणकर शत्रु देश से शत्रु देशर पुणी कन्या मंत्री कन्या को आपण विवाह करेंगे असंभव कथा संभव केबे नुहे आपण एभली आशा करंतु नाही। से कहले मु जहाँ चाहिए करी अहंकारी लोक निजर प्रजा मान हत्या करती राज माने निजर अनुगत लोक मान प्रियता तांकर नाही दरकार पड़े जदि कथा न मानिबे ताको हत्या करती एभली एक भयंकर लोक से भली राजा से चित्रशिल्पी थरी थरी कहला महाराज आपण जेते चेष्टा कले मध्य आपण शत्रु देशर मंत्री कन्या को विवाह करि परिबे नाही कहले मु विवाह करिवि निश्चित बहु प्रकार चेष्टा कले दूत पठेले पत्र पठेले अनुरोध कले हाथ धरी कहले कहले मु सर्वस्व दरकार पड़े तुमको पाटराणी करी मोर नवाबंर स्त्री भाव में तमर तम औरसर जन्म हवा जो पुत्र जन्म हम से ही भविष्य नवाब हम से भी देश में राजा हम सबकि शासक हम तथापि से कन्या राजी है जो कहीं ना शत्रु देश राजा बोली राजी है ना जो एक चिंतन कले संगे संगे युद्ध घोषणा कले। युद्ध घोषणा कर सारापर जो राजा समस्त प्रकार सैन्य सामंत को नहीं पारस्य देश विरुद्ध युद्ध घोषणा कले। प्रबल मात्रा युद्ध दीर्घ दिन चलला क्या पारस्यर राजा सेमती शक्तिशाली थे से तो आर देश राजा भय करुले दीर्घ दिन युद्ध चलला। आप चिंता कर युद्ध चलला केवल एक सुंदरी रमणी एवं विवाह करने जड़े राजार कामना पूरण करने हजार हजार सैन्य प्राण बलि देले। आम भारत को रक्षा करने देशर गौरव को रक्षा करने देशर सीमा को रक्षा करने अनेक थर युद्ध होती से केते शहीद आमर सैन्य माने प्राण बलि देइचंती से दुखित नुहे कहीं देशर अस्मिता को रक्षा करने जिते शहीद माने हुंती जो सैन्य माने शहीद हुंती से राष्ट्र से सम्मान दिए किंतु गोटाए अजब निशा मु गोटाए सुंदरी झील को विवाह करी केवल ये जो कामना ये कामना जीवन में नष्ट करे। एथिपाई अर्जुन को श्रीकृष्ण कहले मनुष्य कामना द्वारा केमिति नष्ट हुए मृत्यु पथ को जाए कहले ध्याय तो विषयान पुंस संग तेषु उपजायते। मनुष्य जो विषय को चिंतन करे शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुंदर रूपरे सुंदर गंधरे जो मज्जित हो जाए
ସେତେବେଳେ ସେ ତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ସଂଗାତ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମ, ସଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାମନାରୁ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କ୍ରୋଧରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଧୀରେ 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 ମାନେ କାମାତ କ୍ରୋଧ ବିଜାୟତେ, କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, ସମ୍ମୋହାତ୍ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ, ସ୍ମୃତିଭଂସାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶ, ବୁଦ୍ଧିନାଶାତ୍ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା କଥା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଜଳସେଚନ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବା କଥା। ତାହା ନକରି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀର କନ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ତାରି ପଛରେ ଯଦି ରାଜା ଗୋଡ଼େଇବ, ରାଜା ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ କେମିତି? ଯେତେ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନେ ବୁଝେଇଲେ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜା ବୁଝିଲାନି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ହଜାର ହଜାର ସୈନିକ ମଲେ, କେତେ ଗୁଳିଗୋଳା ବିନାଶ ହେଲା। ପାରସ୍ୟ ଦେଶର ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜନସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କଲେ। ନିଜେ ରାଜାଙ୍କର କେତେ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେଲା। ସବୁ ବିନାଶ ହେଲା ପରେ ଶେଷରେ ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ବିନାଶ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଯେଉଁ କାମନା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ କାମନା ଯେ ମୁଁ କେବଳ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବି, ରୂପରେ ମୋତେ ସେ ବିମୋହିତ କରିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ବେଳେବେଳେ କାମନା କେମିତି ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ଏକୁ ବିଚାର କରିବା କଥା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ତାରି ଆକର୍ଷଣ ପଛରେ ମନୁଷ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲେ, ମୁଁ ଏହା କରିବି, ମୁଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବି, ଯେତେ ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ବୁଝିବି ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ଜିଦଖୋର ଲୋକ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଏପରି ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଖିଆଲକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଉକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାଜା ପାରସ୍ୟ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। କେବଳ ଶବମାନଙ୍କର କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବମାନଙ୍କର ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବିଧବା ନାରୀମାନେ ଗୋଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ଶେଷରେ ପରାଜିତ ରାଜା ପାଖରେ ପରାଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ପାରସ୍ୟର ରାଜାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିସାରିଲା ପରେ ଭାବିଲେ, ତମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ମୋର, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି। ଠିକରେ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଡ଼ ଚେତନ, ଅର୍ଥ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ନଦୀ ଝରଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚେତନ ବୃକ୍ଷ ଲତା ମଣିଷ ଆଜି ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ସମଗ୍ର ଆପଣଙ୍କର। ନା ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚାହେଁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୃହରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି? ନିର୍ବିବାଦରେ ରାଜା ମାନେ ବିବାଦ ନ କରି, ଚିନ୍ତନ ନ କରି, ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି, ମାନେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଜୟ କରିଛି, ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯିବି। ଘରକୁ ଗଲେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋର କନ୍ୟା ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ବିଚାର କରିବାର ଯୋଗ୍ୟା। କାହିଁକି ନା କୌଣସି କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି 16 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯିବ, ସେ ନିଜର ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ପାଠ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛି, ତେଣୁ ସିଏ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ। ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ପାରସ୍ୟ ଦେଶରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେହି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ଆସିଲେ, ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ବସିଲେ, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ଏ ରାଜା, ଆରବର ରାଜା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। କାହିଁକି ନା ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି, ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି, ମୋର ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ବିନାଶ ପାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ରକ୍ତପାତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କନ୍ୟା କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍, ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଜିଦଖୋର, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ମାନବିକତାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ ରୂପ ପାଇଁ, ଗୋଟାଏ ରୂପର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ହିଂସା, ରକ୍ତପାତ କରିପାରନ୍ତି, ନରସଂହାର କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରୀତି ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ହିଂସ୍ରକ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ନରହତ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ପ୍ରେମ କରିପାରନ୍ତି, ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତି? ସମ୍ଭବ କେବେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବିବାହ କରିପାରିବିନି।
ବରଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଷପାନ କରି ମରିପାରିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଜ ଦେହରେ ଅସ୍ତ୍ର ଆଘାତ ଦେଇ ମରିପାରିବି, କିମ୍ବା ମୋର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟତମ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୋର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଛାର ଗୋଟାଏ ରୂପ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଡ଼େ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାରିଦେଲେ, ହଜାର ହଜାର ରକ୍ତର ନଦୀ ଆପଣ ଛୁଟେଇ ଦେଲେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କଲେନି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି। ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଯେଉଁ ବିଧବା ମାଆ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନାଥ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପିତା ଦେଇପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଗୃହରେ ବିଧବା ଜୀବନ ଯାପନ କରି କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫେରି ଦେଇପାରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେନି, ଆପଣ ଜୀବନ ନେଲେ କାହିଁକି? ଆଉ ଯେ ଜୀବନ ନିଏ ସେ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋର ଜୀବନ ନ ନେବେ, କିଏ କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା? ରାଜା ଅନୁନୟ ବିନୟ କହିଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ତମରି ପାଇଁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନୁହେଁ। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାରିଶ୍ର ଦେଶକୁ ମୁଁ ଜୟ କରିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତ କେବେ ଜୟ କରିନଥିଲି, କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନଥିଲି, କେବଳ ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ମୋର ଦୂତ ହାତରେ ପତ୍ର ପଠେଇଛି, ମୋର ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ତମକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ, ତମକୁ ସବୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇଛି, ତମର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପୁତ୍ର ଏ ଦେଶରେ ରାଜା ହେବ ବୋଲି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋ କଥା ତୁମେ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜି ହେଲିନି, ମୋର ରାଜା ମୋର ପିତା ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁର କନ୍ୟା ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ କେମିତି ବିବାହ କରିପାରିବ? ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଭାବ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇପାରିବ? ଭଲ ପାଇବା ଏକ ପବିତ୍ର ଗୁଣ। ଆଲ୍ଲାହ ସେ ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତିନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ କହନ୍ତି, ହେଲେ ଆଲ୍ଲାହ ସେ ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମା ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ତା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଏ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କେବେ ପାଇବେ ନା। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ମୋ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ, ମୋର ହସ୍ତ ଧରି ମୋତେ ଆପଣ ନିଜର ସହଧର୍ମିଣୀ କରି ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ରୂପର ଆକର୍ଷଣରେ ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ରକ୍ତର ନଦୀ ଆପଣ ପ୍ରବାହିତ କଲେ। କ'ଣ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଏମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଜୀବନ ଗଲା, ଯେତିକି ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲା? ଆଉ ସବୁଦିନ ଏ ରୂପ ମୋର ରହିବ, ଏ ରୂପକୁ ଯେ ଆପଣ ସବୁଦିନେ ଭଲ ପାଇବେ ୟାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଚାଲିଯିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଭୋଗର ଯୋଗ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରାଜବାଟୀରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ସେଇଭଳି ମୋତେ ଗଣନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବେଗମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଗମ ହେଇକି ରହିବି, ଏତିକି ତ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ମିଳିବ ସେଥିରେ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ କାରଣ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲେ, ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିଲା, କେତେ ଲୋକ ବିଧବା ହୋଇଗଲେ, କେତେ ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ଆରବ ରାଜା ପୁଣି ଚିନ୍ତନ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଅହଙ୍କାରୀ ହେବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା କ୍ରୋଧ ହିଂସାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। କହିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କହିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ କାହାର ପ୍ରାଣ ନେବି ନାହିଁ, କାହାର ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ତମେ ଖୁସି ତ? କହିଲେ ନା, ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ସକାଳେ ଆଉ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଅସ୍ତ୍ର ପୁଣି ନ ଧରିବେ କିଏ କହିବ? ଗୋଟିଏ କାମନାର ସମାପ୍ତି ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦୁନିଆରେ କାହାରି କେବେ କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ଅଗ୍ନିରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ, ଅଗ୍ନିରେ କାଷ୍ଠ ପକାଇଲେ ଅଗ୍ନି କେବେ ଲିଭିଯାଏ ନା ଅଧିକ ଜଳେ? ମହର୍ଷି ମନୁ ଲେଖିଲେ, ନଜାତୁ କାମ କାମିନାଂ ଉପଭୋଗେ ନ ସାମ୍ୟତି ହବିଷା କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତୈବ ଭୂୟ ଏବ ଅଭିବର୍ଦ୍ଧତେ। ଅଗ୍ନିରେ କାଷ୍ଠ ପକାଇଲେ, ଘୃତ ପକାଇଲେ ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ପ୍ରଜ୍ୱାଳିତ ହୁଏ, ଆହୁରି ଜୋରରେ ଜଳେ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ କାମନା ବଢ଼େ, କାମନା ବନ୍ଦ ହୁଏ ନା। ଜୀବନରେ ଲୋକ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, କାମନା ସବୁବେଳେ ତରୁଣ ଥାଏ। ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ହିଂସା, କେତେ ରକ୍ତପାତ, କେତେ ରକ୍ତର ନଦୀ ଆପଣ ବହିଲେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଯେ ଅସ୍ତ୍ର ନ ଧରିବେ
पुणी जे आपण हत्या न करिवे यार ग्यारंटी यार निश्चिंत कथा किए कहब। आपण आज मते पाइबा उद्देश्य रे प्रतिज्ञा करूछंती बा एइभली प्रति संकल्प करूछंती जे मु जीवन रे अस्त्र धरिबि नाही, आउ हत्या करिबि नाही, आउ परर क्षति करिबि नाही, एकथा कहउछंती। शेषरे देखिले आउ कौनसी बाटे हब नाही। शेषरे संपूर्ण परित्याग करी कन्यार पिता जो मंत्री पाखरे निजे गोड़ तले पाद तले पड़ी कहिले मु मोर अहंकार, मो पाखरे थिबा राजत्व क्षमता, मो पाखरे थिबा अस्त्रशस्त्र चालनार जो जुक्ति तर्क बा मो पाखरे जो शक्ति सामर्थ्य अच्छी मु सबु किछि आज आपणक पिता पाद तले अर्पण कर दउछि। आपणक पिता यदि अनुभव करिवे जे मु प्रकृत अनुताप करिछि ताहले आपणको मो हाथ रे अर्पण करि पारिबे, किंबा आपन पिता यदि मते निराश करिवे मु आनंद रे प्रत्यावर्तन करिबि। मु मानुछि मु तम पई अनेक रक्तपात करिछि, मु मानुछि तम पई गोटे राज्य को मु नृष माने श्मशान रे परिणत कर देइछि, मोर अनेक सैन्य मान को मारि देइछि, अनेक गोला बारूद नष्ट होइछि, ए समाज रे अनेक क्षति मु करिछि जनक पई, मु एबे अनुतप्त। किंतु मु आउ पछको फेरले भी मु आउ चेष्टा कले मध्य आउ से भली परिवेश को फेरी पारिबि नाही, तेणु मते क्षमा कर दियंतु। मंत्री राजांकर मुह को देखि चिंतन कले, प्रकृति अनुतप्त कले महाराज मु जानिछि मो झियो विदुषी से आपन सहित जुक्ति करुथला से पई नुहे। संसार तरबारी द्वारा कहा हृदय को जय करी हुए ना, सैन्य सामंत द्वारा अन्य जनकर प्रेम को आपण प्राप्त ही पारिबे नाही, किंबा भय देखई निजर गौरव देखई प्रतिष्ठा देखई अन्य मानक ऊपर आपण अधिकार साब्यस्त करि पारिबे नाही। एकमात्र उपाय हेउछि प्रेम स्नेह एवं समर्पण भावना रे आपण अन्यर हृदय को निश्चित जय करिवे। आपण आज सेही बाट सेही कथा कले, सेति पई आपणकर हृदय को जय करिवार एक अवकाश मिलिला। मु मोर कन्या को कहूछि से आपण को ग्रहण करंतु, आउ भविष्यत रे एभली नृशंस कार्य न करिया पई संकल्प नियंतु। बंधुगण, कामनार तृप्ति पाई आपण एभली नरसंहार करंतु नाही, दुख दियंतु नाही। देखंतु कामना पूर्ण हुए नाही, कामना पुणी बढ़े। गोटे कामना समाप्त हेले द्वितीय कामना बढ़े। चेष्टा करंतु, कामना को संकुचित करंतु, जीवन रे सुख पांतु। ए विचार सहित आज अध्याय को एटी समाप्त करूछु। ए अध्याय को समाप्त करबा पूर्व आज महत्वाणी संपर्क रे चिंतन करिबा। कामना आमको अनेक किछि पाइबार लोभ देखाए। गोटे कामना समाप्त हेले द्वितीय कामना सृष्टि हुए। तेणु जीवन में यदि सुख पाइबा चाहूँगी कामना को संकुचित करंतु, वासना को स्वल्प करंतु, देखिए सुख आपणकर हाथ में ही सर्वदा रहिबो। कामना संकुचित कले सुख मिलिबो। एई विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करूछु। समस्त को नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।